afternoon and happy Sabbath. The vibrant atmosphere of Zone 6 Covered Court in Paranas, Samar came alive as young hearts and minds gathered for the Global Youth Day celebration on March 15, 2025 with a theme, A Community Transformed, organized by the Catbalogan Adventist Youth Organization. This inspiring event united the faithful for a day of spiritual empowerment, service, and community connection. So bright, bring hope with love we unite. A community transformed we will rise, with faith in our hearts, we reach for the skies. A community transformed we stand as one, sharing God's love till the work is done. Together we'll build a world that's new, with hearts of compassion, we will make it true. Every hand that helps, every voice that sings, a promise of peace, the joy it brings. Every corner our message will fly, a community changed, looking up high. A community transformed, we stand as one, sharing God's love till the work is done. Together we'll build a world that's new, with hearts of compassion, we will make it true. We are the youth, the change we will see, the transformed world through you. A community transformed, we stand as one, sharing God's love till the work is done. Together we'll build a world that's new, with hearts of compassion, we'll make it true. With hearts of compassion, maupay nga kulo aton nga tanan, labi na gud aton mga bisita nga anihigala, especially adton mga senior citizen nga PWD nga natagan in pribilehiyo nga mag-avail ang aton distribution of food packs, sponsor han aton Catbalogan District Global Youth Day. So, thank you so much ang mga facilitator, hini nga programa, activity, yan ang din held din amon barangay, covered court, and poblasyon sa Paranas, Samar. Thank you so much po ha aton nga tanan. God bless and maupay nga kulop. Thank you. Maupay na kulop sa atong tanan ug happy Sabbath. So, una sa tanan, nagapasalamat ko sa Ginoo. Ingon man sa atong mga pamatanon dinhi sa distrito sa Catbalogan, sa ilang kadasig, labi na sa atong pag-organize ini nga programa, atong mga opisyalis sa kayo, salamat sa inyong pagprepara o pag-andam hini nga programa. Diri ni harumamay apan itagaan ko ninyo higayon og panahon. Kung inyong nakita mga kaigsunan, mga higalaan, kaupay sa amon mga aktibidades dinhi og mga buluhaton nga among ginahimo. Naghatag kami mga giveaways ngadto sa mga seniors o unan
ug ingon man sa nagpa-feeding kami. So I hope and I pray nga mahimo pa ni liwat sa next year nga mas kung maayo man yan ang among ginahimo, mas labi pang maayo liwat sa next year nga paghahimon. Akong una god i-appreciate ang programa sa atong mga batanon. Nakita god nako na ang ilang kadasig alang sa buluhaton sa Ginoo. So God bless kayo. So officers og mga batanon, ang Dios magapanalangin pa sa inyo tanan na akong pagampo. Sabbath and happy Global Youth Day sa tanan. So thankful and dako na akong magpasalamat sa mga youth nga nagpa-involve sa buhat sa Ginoo, and also to pastor and sa tanan nga mga officers sa kayo. Salamat gid kaayo. Until next time nga atong Global Youth Day. Bye. Global Youth Day 2025 in Paranas Samar was not just an event, but a testimony to the transformative power of youth-led faith and service, leaving a lasting impact in the community and the hearts of all who participated. This is Mikey Sabogo reporting from Catbalogan Adventist Youth Organization. A community transformed, we will rise with faith in our hearts.